Chris, can you get it? Welcome back, Baruch Hashem Yahuwah. How many ready for the word of Yahuwah? Are you ready? Well, I don't know if I'm ready. Baruch Hashem Yahuwah. Give me your attention, please. Now, going into today, I really hit that OBS there. I really didn't. This has got to come up a little bit. You know how to do it? Just raise it up. I didn't know what I was going to be sharing, and I probably still don't know. So this is going to be potluck. More emphasis on the pot than the luck. But potluck is always nice. Scripture speaks about angels, fallen angels, and demons. Fallen angels and demons. What is the difference between fallen angels and demons? Anybody? One has a body and the other one doesn't. Angels, fallen angels, have a body. Demons are disembodied spirits. They're personalities that want to take over and control you and use you. They are persons, or previous persons, prior persons. When we talk about spiritual warfare, we better know what we're talking about. Because the average believer has absolutely no clue what spiritual warfare means. But I believe you're here because Yahuwah wants to educate you and get a bath in the Word. Praise Yah. I like it. Praise Yah. When the scriptures talk about spiritual warfare, we better understand that we are in no position when we do deliverance and we seek deliverance to take on angels. Now, where the church gets this idea that we are strong enough or powerful enough, and that part of deliverance is binding and loosing angels, is beyond me. See, the principles of spiritual warfare have rules and regulations. Let's put it that way. And if we don't know our lane, if we don't know what our assignment is, we're going to get devoured big time. So one thing spiritual warfare and deliverance is not, is wrestling and defeating angels. But if you ask the average person about spiritual warfare, they would tell you, we wrestle unclean spirits, which are angels. Not facts, as Tovia would say. Not facts. False. 100% false. If you think that we have the authority to defeat angels, then you have fallen into deception of a fallen angel known as Lucifer. Can you give this to Rivka, please? So we can get rid of that. Rivka, can you take this, please? This is clouding my judgment. This right here. Thank you. It's clouding my judgment. The fallen angel that we're speaking of El ángel caído del que estamos hablando is characterized by rebellion. se caracteriza por la rebelión. Whenever you find Cuando rebellion encuentras la rebelión against Yahuwah's government, en contra del gobierno de Yahuwah, face this way, please. You will find, for the microphone, you will find
rebellion, encontrarás la rebelión and unclean spirits. y espíritus inmundos. But there was a fallen angel. Hay un ángel caído. Before he fell, he was known as Lucifer. Antes de caerse era conocido como Lucifer. After he fell, Después de que cayó, he became known as fue conocido como S.A.10, S.A.tan, described in Isaiah descrito en Isaías 14:12 14:12 through 15. a 15. We will examine the rebellion, Examinaremos la rebelión, the consequences, las consecuencias, and then we will go further into y understanding luego avanzaremos that rebellion. después en el entendimiento de esa rebelión. Let's start with 14:12. Comencemos con 14:12. I've entitled this message He titulado este mensaje Warfare Guerra in Heavenly Places. en lugares de los Shamaim. Maybe, y'all willing, next week I'll talk Quizás la próxima semana hablaré acerca de about warfare in la earthly places. guerra en lugares terrenales. They're not the same thing. No son la misma cosa. Warfare in heavenly places. Las guerras en los lugares de los Shamaim. Next week, warfare in earthly Y la places. próxima semana la guerra en lugares terrenales. Y'all willing. Si Yahweh lo permite. Verse 12. Verso 12. How are you fallen from the Shamaim? ¿Cómo has caído de los Shamaim? Book again, please. 14:12. Isaiah. Isaías 14:12. In Hebrew, En el hebreo, Hallel means the shining one, and in Latin, Lucifer, where we get the English Lucifer, but it means the shining one. Halal quiere decir el resplandeciente o Lucifer quiere decir el resplandeciente. So we know that this archangel Sabemos que este arcángel was the shining one. era el resplandeciente. Today he has a full menu named after himself. It's called Hallel food. Hoy tiene un nombre, todo un menú nombrado tras de él que se llama halal, comida He'll halal. do anything to steal glory from you. Hará cualquier cosa para robarle la exaltación a Yahuwah. Son of the morning, El hijo del del amanecer. Ben Shachar, or the son of the morning, El hijo de Shachar, el hijo del amanecer. where we get the Hebrew word shacharit. De donde sacamos la palabra hebrea shachrit. In other translations, it's Yaled En Shachar, otras traducciones es Yeled Shachar, depending on the translation in Hebrew. dependiendo de la traducción en Child of the el morning or son of the morning. hijo del amanecer. How are you cut down to the ground ¿Cómo ha sido cortado al suelo? because you weakened the nations? Porque debilitaste a las naciones. So he was cut down to the ground from heaven. Así que fue derribado al suelo desde los He Shamaim. was the shining archangel. Era el arcángel resplandeciente. And when he was cast out of the Shamaim, Y cuando fue The third echado de los heaven. Shamaim, del tercer Shamaim, he began to wreak havoc comenzó a causar destrucción by turning the nations al convertir a las naciones against Yahuwah, en contra de Yahuwah. and thereby causing the Y nations así causando que las naciones to leave the glory, dejarán el the resplandor, ways, los caminos and the chukim and y mishpatim los hukim y mishpatim of Yahuwah. de Yahuwah. What was his motivation? ¿Cuál fue su motivación? Again, this message, war in the heavenly places. Una vez más este mensaje War. de guerra In the heavenly en los places. lugares de los Shamaim. Because what was in your heart, S.A.10, Ben Shachar, Yeled Shachar, Lo que estaba en tu corazón, hijo de Shachar, hijo del amanecer, was pride. era orgullo. You will find in verse 13 Encontrarás en el verso 13 of Isaiah 14, de Isaías 14, 5 I wills, 5 yo haré, each one to negate cada uno para negar the will of Yahuwah la voluntad de in Yahuwah the 5 books of Moshe, en los 5 libros de Moshe, the instructions, las instrucciones, the Torah. Torah. Every one of these I wills Cada uno de estos yo haré is fueled with his arrogance, es motivado con su arrogancia, his pride. su orgullo.
Pride comes before destruction, El orgullo viene antes de la and a destrucción. haughty spirit Y un espíritu altivo leads to the fall. conduce a la caída. Before there was a fall of man, there was a fall of Yeled Shachar. Antes de que hubiera una caída del hombre, hubo una caída del Yeled Shachar. My friends, Amigos, this was the original sin. este fue el pecado original. This was the original sin. Este fue el pecado original. Now let's count them. I will ascend Yo ascenderé back to the Shamayim. de nuevo a los Shamaim. After Yahuwah cut him down, Después de que Yahweh lo verse derrumbó, 12, verso 12, and cast him to the earth. y lo echó a la tierra. Number 2, once I reascend, I will re-exalt Una vez que ascienda, reexaltaré my kise, mi trono. Levantaré mi trono. even above the saints and the stars, Más allá de los Kidushim y los Kokabim, las and the luminarias other angels. y los otros ángeles. Number 3, Tercero, I will sit me sentaré as king como rey of the universe del universo on Mount Zion en el monte del testimonio Zion and the heavenly Jerusalem y la Jerusalén de los Shamaim in the North Pole. a los lados del norte. Because Yahuwah's throne is in the north, Porque el trono de Yahweh está en el norte, in case you hadn't en noticed. caso de que no lo hayan notado. Mount Zion, the temple, is built on the northern side of Mount El Moriah. monte de Zion está construido al norte de Monte Moría. Number 4, Cuarto, I will ascend subiré back above the heights sobre las alturas of the clouds. de las nubes. That's a total of 5. 5. My pride and my depravity and my arrogance, Mi orgullo y mi depravidad y mi arrogancia, in the end, al final, after I exercise my will, después de que yo ejercite despite mi being cut voluntad, down a pesar de ser derribado and cast out. y echado fuera, Friends, this was the first exorcism. este fue el primer exorcismo. This was the original sin. Este fue el pecado original. And the original sin was fixed with the first exorcism. Y el primer pecado You had a original problem with fue deliverance? arreglado con el primer exorcismo. ¿Tienes problemas con la liberación, desencadenación? Yahuwah Yahuwah extracted Satan extrajo a Satanás as a pattern como un patrón for us, para nosotros, but not exactly. pero no exactamente. But just so we would know that it's kosher Pero para que pudiéramos saber que sí es kosher and that it's biblical y que es escritural and para that it is nosotros, righteous y que es sadik, and justo, that is y kadosh. que es kadosh. Yahuwah cut him down. Yahuwah lo derrumbó, He exercised, he lo exorcizó, extracted lo extrajo S period, A period, tab a ese punto a punto tan from the heavens. de los Shamaim. And all this is motivated by the end of verse 14. Here's the motivation. Y esta es la motivación que vemos al final del verso 14. I will be like El Elyon. Seré semejante a él. He's not the most high. Al I am the Altísimo. most high. Él no es el Altísimo, yo soy el Altísimo. He is not the omnipotent. I will supplant Él no es the el omnipotent omnipotente. one. Yo suplantaré al omnipotente. And I'll gather a whole bunch of Y disciples, reunirá un montón de aprendices, followers, seguidores, movie stars, estrellas, de musicians. cine, músicos. Yeah, and I'll give them enough toys. Y les daré suficientes juguetes. The kingdoms of this world, for they are mine to give. Los reinos de este mundo porque son míos para And I will dar. seduce them into following me and turning their back Y los seduciré para que me sigan a mí y volteen sus espaldas on the one who created me. al que me They won't creó. even know he exists. Y ni siquiera sabrán que él existe. Because my beauty will lure them and I will be the focus. Porque mi preciosura los atraerá y yo seré el enfoque. My beauty will be their focus. Mi preciosura será su enfoque. And then to be like Y me, luego para ser como yo, they will drink beberán of the same spirit de la misma ruaj, of pride. del orgullo. It would have been nice Sería todo if Satan si ese punto a punto tan just went away se desapareciera. and just disappeared. But he planned to come back Pero él planificó regresar and to regain his former y stature. reganar su estatus anterior.
Because he did not accept his lot, porque no aceptó su porción. a war began Comenzó una guerra in the heavens. en los Shamayim. The war continues Y la guerra continúa to this day. hasta hoy. But see, Yahuwah knows the end of the book. He didn't read it, he wrote it. Pero Yahweh conoce el final del libro, él no lo leyó, él lo We know escribió. the end of the book because we read it. Nosotros conocemos el final del libro porque lo leemos. He knows the end of the book because he wrote it. Él conoce el final del libro porque él lo escribió. And what did he write in verse ¿Y 15? qué escribió en el verso 15? Nice try, Bubba. Excelente intento. I'm in papá. Isaiah 14:15. Estoy en Isaías 14:15. Nice try, Bubba. Excelente intento, Bubba. You, in the end, Tú al final, despite creating a heavenly war, a pesar de crear una guerra en los Shamayim, you will be brought down to tú Sheol, serás derribado al Sheol, the grave, al abismo, and the pit, y al sepulcro, into the sides of the pit. a los lados del abismo. Now circle those words. Iluminen esas palabras. Not in the pit, but the sides of the pit. No en el abismo, pero a los lados del abismo. Satan Satanás will not be cast no será echado into the pit en el abismo, because he's an angel. porque es un ángel. We're talking about heavenly warfare. Estamos hablando de guerra en los Shamayim. When we do deliverance on the earth, Cuando hacemos liberación en la tierra, we cast his toches into the pit. echamos sus hojas al abismo, But we don't dare take on angels pero no nos enfrentamos con ángeles, no nos atrevemos a enfrentar because ángeles, even Yahuwah porque aún Yahuwah has not sent him no lo ha enviado into the pit, al abismo, but merely placed him pero solo lo ha puesto on the sides of the pit. a los lados del abismo. Verse 16. Verso 16. Men will one day, that's you and I, will one day wonder. Los hombres en algún momento se preguntarán, Men will one day ponder, contemplarán and they'll stare you down. y te observarán, te mirarán. Is that the pipsqueak? ¿Es ese aquel? The cause ¿Esa pequeñito la causa of all things darkness? de todas las cosas en las tinieblas? Who made the earth tremble? Que hacía temblar a la Eretz, la tierra, That shook a kingdom? y trastornaba los reinos, That made the world que puso el mundo como un desierto, a wilderness? Destroyed all of its cities? asoló sus ciudades. Where do most of the problems come today? ¿A dónde vienen la mayoría de los problemas? From rural communities or from the cities? ¿De comunidades rurales o las He ciudades? thrives on the Irim. Él vive ahí. The Hebrew word triunfa en Irim las is cities. ciudades. It's the same word for watchers. Irim, que es la misma palabra The para fallen cazadores, watchers in Hebrew are the Irim. o los observadores And he caídos, puts them in cities. y los pone en las ciudades So he can kill, steal, and destroy the most people in one shot. para que pueda matar, destruir a la mayoría de personas de un solo instante. But Satan wages war in the earth Pero Satanás hace guerra en la tierra through people a través de la gente that have pledged allegiance to him. que han declarado la alianza a él. They're known to us as politicians, Los conocemos como políticos, kings, reyes, potentates, apotentados, mayors, mayores, or gobernadores, Democrats, demócratas. which is why you see most of the centers of satanic civilization Razón por la cual vemos la mayoría de los centros de in the inner city. civilización satánica en las ciudades, en el interior de las ciudades. Not because they're black, No porque sean negros, but because Lucifer, pero porque Lucifer, now known as Satan, conocido como Satanás, must work with kings, mayors, and governors to bring his angelic rebellion into the earthly realm. tiene que trabajar con reyes, gobernadores, políticos para traer su reino al ambiente terrenal. One day we're going to look at this angel En algún tiempo vamos a ver a este when we're ángel living in the third heaven. viviendo en el tercer Shamayim Is that the culprit? y preguntándonos, ¿ese es el que causó todo esto?
¿Causó todo esto? Is this the culprit? ¿Es ese aquel culpable? Who made the world a wilderness and destroyed the cities of the world. Sound familiar? They're already being destroyed. Que puso al mundo como desierto y que asoló sus ciudades y están siendo asoladas. Because he refused to open the bait of the prisoners. Porque se rehusó a His abrir prisoners. la cárcel a sus prisioneros, a sus presos. Verse 18. Verso 18. All the melachim of the nations. Todos los reyes de las Read naciones, politicians, governors, políticos, mayors. gobernadores, mayores. Everyone in politics is working under the cover of the system of darkness, even if they're good people. Todos, Even if they're righteous people. Aunque The sean- system is a system of Satan. personas justas están trabajando en un sistema que le pertenece a Satanás. All of them. Look at that, verse Todos 18. ellos. All the kings of the earth. Todos los reyes de la tierra They lie mienten in the infamous glory en la gloria infame of their own pending grave. de su propio sepulcro que está por venir. But you are cast out Pero tú eres echado fuera, because you are an abominable branch, porque eres una rama abominable, as the garment of the slain. como ropa del que murió. You will not be joined with them in burial. No te 20. unirás a ellos en la sepultura. You've Verso destroyed 20. and slain your people. Mataste y destruiste a tu pueblo. We're beginning to understand Estamos comenzando a entender that there is two wars. que hay dos guerras. One devil, two Un wars. diablo y dos guerras. There is the war in the heaven, Está la guerra en los Shamaim, and there's the war on the earth. en los cielos, y la guerra en la Eretz, tierra. We'll get to the war on the earth next week. Hablaremos de la guerra en la tierra la próxima semana. Are you with me? ¿Están conmigo? I said, are you with me? ¿Están conmigo? Yah willing, Si Yahweh lo permite, we'll get to the war on the hablaremos earth de la guerra en la tierra next week, la próxima semana. and maybe the week after. Y quizás la próxima después de esa. But whenever you see a representative of Satan doing the works of darkness on the earth, Pero cada vez que veas a un representante de Satanás haciendo las obras de las tinieblas sobre la tierra, you're seeing the earthly manifestation of a heavenly war. estás viendo la manifestación terrenal de una guerra en los Shamaim. Now let's take a closer look at that. Veamos esto más cercanamente. Go with me, please, Vayan conmigo, por favor, to Yechezkel, al libro de Ezequiel, Yehezkel. Ezekiel Ezequiel, 28. Ezequiel 28. Ezekiel Yehezkel 28. 28. Ezequiel 28. So we're not talking about righteous men who are born again, like Senator Tim Scott from South Carolina, who work in a dastardly, ungodly, satanic system where they themselves are righteous, but the system is a satanic extension of a heavenly warfare. Do you understand what I'm saying? El sistema That doesn't mean they're not honest people. There are a few, but the system is it's an extension of the heavenly war. El sistema es una extensión de una guerra en los Shamaim, aunque sí hay trabajadores o personas representantes políticas que son quizás personas redimidas, personas justas, pero están trabajando dentro de un sistema perverso y oscuro. This Satan Este Satanás, that has weakened all the nations que ha debilitado a todas las and the cities of the earth y las ciudades de la tierra, must find willing tiene vessels que encontrar contenedores dispuestos through whom he can work. a través de los cuales él puede trabajar. Does that make sense? ¿Entienden? He must find willing Tiene que vessels, encontrar vasijas dispuestas, politicians, políticos, kings, reyes, mayors, mayores, governors, alcaldes, through whom gobernadores, he can work a través de los cuales él puede to trabajar bring confusion, para traer la confusión, evil, la maldad and tovavo, y tov abo, mixed mezcla, without form mezcla sin forma and void. y vacío. The word of Yahweh came to Ezekiel La palabra de Jehová vino a Ezequiel. in Yechezkel 28 verse 1. Ezequiel 28:1. Let me know when you're there. Háganme saber cuando hayan llegado ahí. Are you there? Ezekiel Ben Adam, Ezequiel 28. speak to the leaders or politicians or governors of Sor. Hijo de hombre. The English
al príncipe de Tiro, de Tzor. The English word is Tyre. La palabra en inglés o español es Tiro. The Spanish word is Tiro or tyrants. Tiro o tiranos. The Hebrew word Tzor, Tyre means nothing. Tzor means troublemakers. Tzor quiere decir Say to Satan's causar servants. problemas. Dile a los siervos de Satanás. Rivka, what's the Hebrew word for trouble? ¿Cuál es la palabra Watch hebrea this. para problemas? What's the Hebrew word for trouble? ¿Cuál es la palabra hebrea para problemas? Louder, you're talking over each other. What? Thank you. Say it again. Tzor. Sarah o Tzor. Satan works with troublemakers. Satanás trabaja They create trouble on his behalf. hacedores de problemas, causan problemas por él. Say to the troublemakers or the leaders of Tzara. Dile a los que Tyre. hacen problemas o a los líderes de Tzara, Tiro. Tyre was also a place in Lebanon Tiro igual era un lugar en el Líbano where a lot of these troublemakers lived. donde viven muchos de estas personas problemáticas. This says the Master Yahuwah. Así dice el soberano Yahuwah. Because your lave is lifted up with pride, Por cuanto se enalteció tu corazón con orgullo, and whenever you find pride, you find Satan's servants. cuando encuentras el orgullo, encuentras Now we all get siervos proud once in a while. de Satanás y de That's vez in en our cuando flesh. todos nos ponemos orgullosos, está en nuestra carne, But we don't stay proud. pero no nos quedamos en We el don't live proud. no yacemos en Because el we know we ain't nothing porque sabemos que no somos nada without His grace. sin su ternura. We don't stay proud. No nos quedamos We can get orgullosos. proud. Nos ponemos All of us can get orgullosos. proud. Todos nosotros. Got a new job. Got a Tengo career. trabajo nuevo, Look at me. carrera nueva, vocación nueva. Making money. Estoy haciendo dinero, New car. carro nuevo, Got a nice wife and a girlfriend on the side. esposa y novia al lado. She don't even care. Y no le importa. So I use my wife Uso a mi to esposa live righteous. para vivir de manera And I use my girl to get sex. y uso a mi novia para obtener sexo. Pride. Orgullo, Pride. orgullo, Boasting. jactándose. You live in the midst of the seas, that's the nations. You live all these politicians, leaders, prideful leaders, arrogant. They live in the middle of all the nations. Vives en medio de todas las Troublemakers. naciones, los hacedores de problemas. You are just men, Son simplemente not Elohim. No son Elohim. You're not Yahuwah. no son Yahuwah. And you set your heart as the heart of Elohim. Y has puesto tu corazón como corazón de This is Elohim. very important as we jump around. Y esto es muy importante al brincar. You're not even Daniel. Ni siquiera eres You're not even as smart and wise as Daniel, my Ni Navi. eres tan sabio ni tan inteligente como Daniel, mi profeta. He compares these servants of Satan, Kiss, the rock band Kiss, knights in Satan's service. All y'all are knights in Satan's service. Todos ustedes son That's what Kiss means, in case you like the music of Kiss. llaneros en el servicio de Satanás. None of you servants of Lucifer, Ben Shachar, Yeled Shachar. Nadie de ustedes siervos de Satanás. Well, I'm coming to get you tomorrow, honey. Just watch for me. I'll be coming with a big stomach and a bald head. But I'm coming for you tomorrow. Are you wiser than Daniel? ¿Eres más sabio que Daniel? Has no secret been hidden from you like Daniel? I didn't hide any secrets from my servant Daniel. Yo no escondí ningún secreto de mi siervo Daniel. With your wisdom, your chokhmah, and your bina, you have gotten riches, gold, silver into your treasures. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. I'm going to go quickly. By your great wisdom and your trade, circle that word trade, verse 5. You'll see it again in verse 9. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. It's the Hebrew word in Leviticus 19:16. By your gossip, slander, and tale-bearing and pride, and gossip and slander and tale-bearing pride. Con tu llevar chismes, tus rumores, hablando mal de todos, tu orgullo. Your position in life, politics, leaders, governors, kings, Tu has posición en la lifted you vida up. Te ha enaltecido. Verse 6, you think that that's the heart of Elohim. Piensas que ese es el corazón de Yahuwah. But I will bring foreigners and destroy your pride. Pero traeré extranjeros y destruiré tu orgullo. I'll bring you down to the pit, Te derribaré al abismo, like those who were slain in the middle of the nations. como aquellos que murieron en medio de las naciones. Verse 9. Verso 9.
And here I want you to focus. Y aquí es donde quiero que se enfoquen. Will you say to him who kills you, Hablarás delante del que te mate. you are Elohim? Yo soy Elohim, You are a man tú hombre eres, and not Yahuwah. y no Yahuwah, In the hand of him who kills you. en la mano de tu matador. Now go back, keep your finger on verse 9 and go back to verse 1. Regresa al verso 1, Or in verse 2. verso 2. Who's Yahuwah talking to? ¿A quién le está hablando Yahuwah? The troublemakers, the leaders of human governmental systems and kingdoms. A los que causan problemas en los sistemas y en los reinos de los hombres. Yes? He's talking to leaders Está hablando of this age. de esta época. You're not even as wise as Daniel. Ni eres tan sabio como Daniel. Not only are you not Yahuwah Elohim, you're not even as wise as my servant Daniel. No solamente no eres Yahuwah Elohim, pero no eres ni tan sabio como Daniel. Now we know that these leaders will die that can't be Elohim because someone's going to kill you and assassinate you and replace you after 1 term, 2 terms, 5 terms. You're not going to live forever. Your schemes and your plans and your agendas, all you leaders of men will not live forever. Ustedes, líderes de los hombres, no vivirán para siempre. Alguien va a venir a asesinarlos. You will die by the hand of him that kills you. Morirás por la mano de aquel quien te mate. Just ask McKinley if that's true. Pregúntale a McKinley si Just es ask cierto. Abraham Lincoln if that's true. Pregúntale a Abraham Lincoln si eso es cierto. Just ask John Fitzgerald Kennedy if that's true. A John Fitzgerald Kennedy si eso es cierto. So the prince or leaders of Tyre, Así que el príncipe o los líderes de this is Tiro, very important because you're going to get confused. y esto I'll es muy guarantee importante, it si if you no don't se van a focus. confundir si no se enfocan. In this case, En este caso, the leaders of Tyre, los líderes de Tiro, or the prince of o Tyre, el príncipe de Tiro, or the princes, o los príncipes, are men. son hombres, They are not angels. no son ángeles. Okay? Now go to verse 11. Vayamos al verso 11. Moreover, Y más aún, the word of Yahuwah came to me, vino a mi palabra de Yahuwah, saying. diciendo. So, he's talking to men Así que le está hablando a los who hombres, will probably die at the hands of other men, earthly warfare, quienes quizás morirán earthly spiritual por warfare. las manos de otros hombres a través de la Mira. guerra espiritual o física. Pero comenzamos en versículo 11. We begin in verse 11 to see heavenly warfare. Comenzamos a ver guerra espiritual. But before I show you that, Pero antes de que se lo enseñe, there is always a connection siempre hay una conexión between heavenly warfare, entre la guerra en los Shemaim, angels, los ángeles, and earthly warfare. y la guerra terrenal. And in order for earthly warfare to be poignant and powerful for Y Satan, para que la guerra terrenal sea fuerte, potente para Satanás, the leaders of government los líderes de los gobiernos have got to make a deal. tienen que hacer un trato. Have got to make a deal. Tienen que hacer un trato. One world government. Un New gobierno world mundial. order. Globalists, Una right? orden mundial. Elitists, globalists, right? Los élites, Why are they elite? globalistas. What makes them elite? ¿Qué los hace élites? They made a deal Hicieron un trato to be an extension para hacer una extensión of the heavenly war. de la guerra en los Shemaim. I wish someone was with me today. Me gustaría que alguien estuviera conmigo hoy. I wish someone was with me. Me gustaría que alguien estuviera conmigo hoy. They are an extension Son una extensión of the heavenly war. de la guerra en los Shemaim. So verses 1 through 9, he speaks of earthly war. Así que en los versos 1 al 9 está hablando de una guerra If you're just terrenal. joining us, we're in Ezekiel 28. Si acabas de unirte con nosotros, estamos en Ezequiel 28. From 11 to 19, Del 11 a 19, the scene shifts to heavenly war. la escena se traslada a guerra en los Shemaim. Hear me on this. Escúchenme. Most times when Daniel and Ezekiel speak of the prince, La mayoría de los tiempos cuando Daniel o Mira, Isaías listen. hablan del príncipe, it speaks of angels. habla de ángeles. But in Ezekiel 28, Pero en Ezequiel 28, the princes are the earthly warriors on behalf of Satan, just the opposite. Everything I'm going to tell you from now on los príncipes son los guerreros terrenales que están luchando a causa de Satanás. Pero todo lo que les voy a decir en este verso, when I mention de princes, este momento en adelante, cuando menciona príncipes,
will be angels, fallen angels. serán ángeles caídos. Only in Ezekiel 28, 1 through 9, Solo en Ezequiel 28, 1 a are the 9 princes or the leaders of Tsor, son los príncipes o líderes de Tzor, human beings, seres humanos, earthly agents agentes terrenales of Satan. de Satanás. This is an exception. Esto es una excepción. You follow me? ¿Entienden? This is an Esto exception. es una excepción. What did I just say? ¿Qué acabo de decirles? Whenever you see princes, it speaks of angels, except here. Cuando vean la palabra príncipes habla de ángeles. Don't get excepto aquí. confused. No se confundan. Okay? I'm getting paid too much money so that y'all don't get Me confused. están All pagando right? demasiado dinero para que I get ustedes paid no se well, I confundan. think, Me pagan I todo, wish. creo. Me gustaría, so I don't confuse you. para que no los confunda. There's no need to get confused. No hay necesidad de confundirse. Now, in verse 11, it switches. En el verso 11 cambia todo. From earthly warfare on behalf of light versus De darkness, guerra terrenal a el resplandor contra las tinieblas. what's going to happen to all of the demons on earth ¿Qué va a pasar con todos los demonios en la tierra? and those who serve Satan? Y aquellos que sirven a Satanás They will die in the pit. morirán en el They will abismo. go to Sheol. Se irán a Sheol. Hello? Hola, But not angels. pero no los ángeles. Why? Because ¿Por angels qué? are immortal. Hello? Porque los ángeles Angels cannot die. Hello? son inmortales, no pueden So, morir. moreover, or the scene now shifts. Así que más aún la escena cambia. Moreover, the word of Yahuwah came to me saying, Más aún la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, Ben Adam, hijo de hombre, take up a lamentation. levanta endechas, The Hebrew word is echa. Eka, We get the book of Eka, de Lamentations. donde sacamos la palabra, el libro de Eka o Lamentaciones, Eka, Take up endechas, a lamentation levanta endechas for the king sobre el rey, or the melech el of Sor. Melech de Tiro o Tzor. So in Ezekiel 28, we see earthly warfare Así que en Ezequiel 28 vemos guerra terrenal waged in the people and demonic realm. declarada sobre la gente Hello? en el ambiente demoníaco. There is no spiritual warfare against demons in heaven. No hay guerra All right? espiritual en contra de los demonios en los Ain't Shemaim. nobody going to teach you this. Nadie te va a enseñar eso. There is no, zero No hay nada de guerra demonic warfare demoníaca in heaven. en los Shemaim. Because demons are not in heaven. Porque los demonios no están en los Shemaim. Angels are. Los ángeles están ahí. And I'll talk about the heavens in a Y minute. hablaré de los Shemaim en un momento. Anytime we have to deal with demons, Cada vez que tenemos que tratar con demonios, it speaks of the earthly warfare, habla de la guerra terrenal. earthly spiritual warfare. Guerra terrenal espiritual. And I'm going to show you what I'm talking Y about. les voy a enseñar de lo que estoy hablando. Reversing the usual pattern of the word of Yahuwah, El voltear el patrón normal de la palabra de Yahuwah. whereas now the angels, Mientras que en este momento los ángeles, who are usually referred to as princes, que usualmente se refiere a ellos como príncipes, is referred to as the king of Sor, se está refiriendo a ellos como el rey de the Tzor, king of trouble. el rey de problemas. This says the master Yahuwah. Esto dice el maestro Yahuwah. So those politicians and governors of the cities are the princes of Tyre, but the power behind the princes of Tyre is the Melech of Tyre. Así que detrás de esos príncipes de Tiro está el rey de Tiro. Some of you are so angry at the Democrats and Biden and Clinton. You don't understand. Algunos They de are ustedes- tied to powers. Están tan enojados con los demócratas, pero no entienden que ellos están conectados a poderes. Behind those earthly princes Detrás de esos príncipes terrenales is our angelic presence, está nuestra presencia angelical and they are tied to these men y se conectan a estos hombres, who do their bidding. quienes hacen sus obras, sus misiones, lo que ellos quieran. So who is this king that is empowering the earthly realm to do warfare with demons against the saints? Así que ¿quién es este rey que está causando que estos demonios hagan guerra en contra de los apartados? This says the master Yahuwah. Así dice el soberano Yahuwah. You sealed up a pattern Sellas un patrón full of chokhmah, lleno de Jokma, perfect in beauty. perfecto en preciosidad. So the king of Tyre
was not an earthly king, but was originally a king in heaven. Así que este era originalmente un rey en los The Shemaim. king of trouble, the originator of trouble. El rey del problema o del que originó los It problemas. says you were full of chokhmah, Si tú eras, you were full of tiferet, estabas lleno de sabiduría, de preciosura. and you had the greatest honor in heaven. Y tenías la mayor estima en los Shemaim. Verse 13. Verso 13. King of Tyre, Rey de Tiro, Satan, Satanás, formerly known as Lucifer. anteriormente conocido como Lucifer. It was you who were in Eden, Tú estabas en Edén, the garden of Yahuwah. en el huerto de Yahweh. It was you Fuiste who tú had honor in heaven, and you were in Eden. que tenías estima en los Shemaim y estabas en el Edén. Every precious stone on your beautiful cover Toda piedra preciosa en tu cobertura was upon you. estaba sobre ti. The onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, the turquoise, the gold. Cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice. You were a masterpiece of my work. Zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Eras una obra maestra de mi Every trabajo. setting in your being, every mount in your being, where I mounted those precious stones Toda joya que puse sobre tu to ser reflect my glory para reflejar mi preciosura was found in you. se encontró en ti. From the yom that I created you. Desde el yom que te creé. So clearly here, the king of Tyre is none other than Lucifer, Así que ninguno who became Satan when he was cut down and he was extracted. quien se hizo Satanás cuando fue extraído, cuando fue derrumbado de And los Yahuwah Shemaim. cleansed heaven Y Yahweh purificó, limpió a los by Shemaim bringing deliverance to heaven, al traer la liberación a los Shemaim, by casting out the devil. al echar fuera al diablo. How did Yahuwah preserve the heavens ¿Cómo preservó Yahweh a los from Shemaim rebellion and pride? de la rebelión y el orgullo? By casting out the devil. Al echar fuera al How is demonio. Yahuwah going to preserve and restore you? ¿Cómo él Through cómo te drug va treatments? a preservar y restaurarte a ti? Through hip replacements? A través de tratamientos de drogas, No. reemplazamiento de cadera, Through ear candling? a través de limpiar tus oídos. No. No, By casting that devil out of al you. echar afuera ese demonio de ti. A process that some of you still resist. Es un proceso que algunos de And a ustedes process that some of you resistiendo, don't fully respect. que no completo respetan, Which is part of the gospel. cual es parte del evangelio. Yahushua never sent his Talmidim out to preach without reminding them, as you go, cast out devils, because otherwise you're going to have obstacles to your preaching. He never sent them out. I'll give you a $30,000 check. Find me one time he sent out the disciples without reminding them that if they don't cast out demons, they will be unsuccessful in their evangelism. Nunca los envió fuera a hacer evangelización sin primero instruirles a que sacaran fuera demonios. Watch this, verse Vean 14. esto, verso 14. This heavenly king with honor and glory and perfect garments to reflect all the riches and beauty of Yahuwah himself. Este rey con toda la estima, con ropas preciosas para reflejar la preciosura de Yahuwah mismo. How many are sleeping? ¿Cuántos están Slip up your durmiendo? hand, please. Levanten las manos. Nobody. ¿Nadie? And this is what people can't get straight. Y eso es lo que la gente no puede comprender. You were the Mashiach. Tú eras el Mashiach. Lucifer was the Mashiach. Lucifer era el Mashiach. The Hebrew word, the anointed cherub. La palabra hebrea, el querubín ungido. Friends, that word anointed is not a magical, oh, Christ Jesus. No, it's not a magic, oh, Messiah, magic. Oh, no. Esa palabra ungido no es magia. The Leviim were called Meshichim. A los levitas se les conocía como Meshihim. The Kohanim were called Meshichim. Los Kohanim se conocían como Meshihim. The anointing oil in the Ohel Moed, in the tabernacle, El aceite de unción en la casa apartada de Yahuwah was called Shemen se HaMeshichim, conocía como el aceite de Meshihí, the anointed oil. el aceite de unción o el aceite mesiánico. Satan, you were the Moshiach, king of Tyre, king of Tyre, king of trouble, king of Tzores, king of Tsor. Rey de Tiro, rey de Tzores, rey de Tzor.
You are the el rey messianic de los problemas. cherub Tú eres angel un querubín mesiánico, un querubín ungido, who covered my throne que cubría mi trono with your wings. con tus I volátiles. allowed you to touch my Te throne permití tocar mi trono, and cover my throne tocar y cubrir mi with trono your glory. con tu resplandor. I gave you all those precious stones as your Y garment todas esas piedras preciosas como tu so that prenda, when your wings covered my para que throne, cuando tus volátiles cubrieran the mi trono, light, my light would reflect mi resplandor reflejara those off of those stones de esas piedras preciosas and distribute y que distribuyera my glory mi resplandor to all the other angels. a todos los otros ángeles. Baruch Hashem Yahweh. Not a bad job, No era un trabajo malo, not a bad calling, no era un llamado malo, not a bad no position. era una posición mala. You were the Messiah, Tú eras el Mashiach. and your job was to touch my throne with your Y tu wings deber era tocar mi trono con tus as a volátiles, cherub como un querubín, and expose all those precious y stones, exponer a todas esas piedras preciosas, which would reflect my kavod, las cuales reflejarían mi cabot, because you were chosen porque fuiste and you escogido were y anointed fuiste ungido, to lead the angels guiar a los ángeles, to me, a mí, to my beauty, a mi preciosura and to my worship. y a mi adoración. King of Tyre, Rey de Tiro, but pride got into you. pero el orgullo se te metió, Arrogance got into la you. arrogancia se te metió. You walked up and down in the midst of the Kadosh Har of Elohim. Paseabas en el monte Kadosh de Yahuwah. You didn't need access. You were in the access. You were in the glory. You were in the light. You did not need a special pass. No necesitabas un pasaje especial. Hello. You did not need a special No pass. necesitabas entrada especial. Your job was to, with your wings, Tu deber era con tus volátiles touch my throne tocar a mi trono, and cover my throne cubrir mi trono and reflect my y glory. reflejar mi You were preciosura. chosen to do that. Fuiste escogido para hacer You eso. were on the holy mountain. Estabas sobre el monte Kadosh. I shared my glory with you. Compartí mi Think preciosura about that. contigo. Medítalo. Who is Satan? ¿Quién es Satanás? He shared the glory of Yahuwah Él compartía via reflection, la estima de Yahuwah a través de la reflexión, via full access and full a permission. través del acceso completo y el permiso completo. He was most special. Era muy especial. He was the Messiah. Era el Mashiach. Yahuwah determined that the angels in heaven Yahuwah decidió que los malachim en los Shemaim required a Messiah. requerían a un Mashiach. Lucifer was the Messiah. Lucifer era su Mashiach. In addition to having full access Además de tener acceso to completo the throne on the mountain of Yahuwah, al trono sobre el monte de Yahuwah, Yahuwah gave him permission to rule the other stones. Yahuwah le dio permiso de Look at me, gobernar listen to me, a do las something. otras piedras. Those stones that he wore on his breastplate were all the planets. They included the planets of which he was made Lord and King. Las piedras que él usaba en su pectoral incluían los planetas de los cuales él es rey y amo. Some say there are 9 planets, some say there are 8. I don't know. I'm just guessing. I didn't prepare this. Algunos dicen que hay 9 No. planetas, algunos 8. Yo no sé, no preparé esto. Diamond, Diamante, ruby, rubí, topaz, topacio, beryl, berilo, onyx, onix, jasper, ónice, sapphire, zafiro, emerald, jaspe, turquoise. esmeralda. Could be 9 of the planets, 8 of the planets. Some say there are 8 if you include 9, 8 whatever, planetas. Pluto, Uranus, whatever. It's right around the planets. And the point is, he walked up and down. Y el enfoque es que él caminaba por He encima. took Yahuwah's glory and Yahuwah's authority Tomaba la estima, la preciosura de Yahuwah, su autoridad, amidst the stones of fire. entre las piedras de fuego. Those are the planets, Esos eran los planetas. the main stars, some people say. Las luminarias principales, dicen algunas He, personas. not only was he the Messiah of heaven, No solamente era el Mashiach de los he was Shemaim, given authority over the se le planets dio autoridad por encima de los planetas in this solar system. en este sistema solar. Verse 15. Verso 15. Yes, darling. I'm counting 10 different stones. Okay. Like the 10 tribes of Israel, maybe, or the nation. How many planets are there? Estoy contando 10 piedras aquí.
Depends who you ask, right? Depende a quién le preguntas. But we can assume there were quizás 9 or esto 10. corresponda con 10 planetas. Quizás habían 9 o 10. Look at verse 15. Ven el verso 15. You, Mashiach Cherub, who covered Tú, Mashiach, que my cubrías throne with full access mi and trono wings. con acceso completo. You were perfect Y tus volátiles, eras perfecto in your halachot, en tus your ways. caminos. You originally obeyed me before you were lifted up with pride and arrogance. Originalmente me obedecías antes de que te enaltecieras con orgullo y You were arrogancia. perfectly submitted to me Estabas perfectamente sometido a and mí my throne. y a mi trono. From the day you were created Desde el día en que fuiste creado until iniquity hasta que se halló en ti was found maldad. in you. In other words, the iniquity En otras is palabras, rebellion. la iniquidad es la rebelión. I'm not going to get into a political argument No voy a entrar en un argumento político about the Confederate flag. acerca de la bandera de You're not going to la suck me into Confederación. that. No me van a absorber en ello. All right? I'm too smart Soy demasiado inteligente. because that's a no-win argument. Que es una discusión de no But I ganar. will tell you Pero this. sí les diré esto. Everything about rebellion Todo acerca de la rebelión is an es abomination una abominación to Yahuwah. a Yahuwah. Rebelling against him, Rebelándose en His contra throne, de él, su trono, his pastors, sus pastores, his prophets, sus profetas, his ways of doing su things, manera de hacer his las cosas, Torah, su Torah, speaking idle words. hablando palabras vanas. Anything that's classified as rebellion is an Todo abomination. Lo que se clasifica como rebelión es una Mira, abominación. escúchame. Rebellion was the original sin. It La wasn't rebelión sex. fue el pecado original, no fue el It sexo, wasn't eating the fruit. no fue comerse la fruta. The original sin was rebellion fueled by El pride. pecado original fue la rebelión motivado por el orgullo. When I found rebellion against me in your Cuando tents, encontré rebelión I threw you out of my tent into your own tent. en mis tiendas, te eché fuera de mi tienda a tu propia tienda. You lost all the planets, Perdiste todos los planetas, but I let you keep the earth. pero te dejé quedarte con la tierra. Because Adam and Eve swore allegiance to you in their rebellion. Porque Adán y Jawá te juraron alianza a ti en su rebelión. I let you keep the earth. Te dejé quedarte con la tierra. And I let you keep something else. Y te dejé que te quedaras con algo So más. you would have access to me. Para que... ¿Soy what? You would have Para que access tuvieras to acceso a me. mí. And I to you. Y yo a ti. So I can keep my enemy Para que yo pudiera mantener a mi enemigo in my bosom en mi seno, close. cercanamente. You want to keep your enemies close. ¿Quieres mantener a tus enemigos You don't want them cercanos? hiding somewhere in South Africa. No quieres que se escondan en el They're sur de plotting your África, demise. You want to be able to keep your conspirando tu enemies. muerte. I'm helping you understand spiritual ¿Quieres warfare. mantener a tus You want to keep your enemigos enemies somewhere where you could pull binoculars en un lugar donde puedas jalar and be a binoculares peeping Tomina y estar observándolos? or Tom. You want to keep your binoculars. ¿Quieres mantener tus binoculares Keep your enemies close, man. They'll never harm you. cercanamente para que no te lastimen? Uh-huh. Yahuwah said, Yahuwah dijo, I'm going to keep an eye on you. Voy a observarte. Keep an eye on you. Te voy a observar. Verse 16. Verso 16. By the multitude of your trafficking or trading, A causa de la multitud de tus contrataciones, you have filled your heart and your followers, such as we see today on the streets, fuiste lleno de iniquidad with y violence, pecaste. because they're rebelling Y los que están en la calle se están rebelando and sinning just like y you. pecando así como tú. In Leviticus 19:6, Levítico 19:6. it says this. Dice The así. Torah says this. La Torah dice así: You shall not go up and down your people as a traitor. No subirás de aquí para allá entre tu pueblo como un traicionero o un contratador, Because trading porque el contratar is traitor, being a traitor, es ser un traicionero by talebearing al llevar chismes and spreading lies y regando mentiras and rumors y rumores among Israel. entre Israel. That's the same word. Es la misma It's not palabra. talking about trading No stocks. está hablando de It's not talking about intercambiar, trading bonds. intercambiar You, en el you mercado. traffic in lies. You traffic in violence. Está traficando You traffic mentiras. in rebellion. Está- Lies, rebellion,
and violence. en mentiras, rebelión y violencia. What we see in heavenly war, Lo que vemos en la guerra en los Shamaim, we see played out in the earthly lo realm vemos manifestarse en el ambiente de la tierra. as those unclean angels, one third, Así como esos ángeles de la are looking for parte, leaders and politicians. Inmundos. Republicans, Democrats, Independents, Communist Chinese Party, Fidel Castro, I don't care who it is. están buscando a políticos, no importa quién sea, en donde quiera que se encuentren, To do their will in the earth. para que hagan su voluntad en la tierra. And the go-between between angels, unclean Y el angels, que va entre los ángeles and inmundos unclean men y los hombres are inmundos demons. son demonios. Demons serve the unclean Los angels. demonios sirven a los ángeles inmundos. They are not unclean angels. No son ángeles inmundos. Because demons are disembodied spirits. Porque los demonios son espíritus sin cuerpo. Like Yaakov said. Así como dijo Jacob. Angels, last time I checked, angels have bodies. La última vez que yo chequeé, los ángeles tienen cuerpos. We got to get this right. Tenemos que corregir esto. And that'll take us even Y further. eso nos llevará aún más lejos. Lucifer went among the angels, Lucifer fue entre los ángeles, trafficking, contratando, trading, haciendo tratados, undermining loyalty, sin respeto a la lealtad, undermining Yahuwah's sin authority. respeto a la autoridad. He was de Yahweh. trading the glory and the access to become a trader Estaba intercambiando el acceso a la preciosura de Yahweh, convirtiéndose en un contratador. We'll call him Trader Yo. Lo vamos a llamar Trader Yo. You ever hear of Trader Joe? Some of you buy your fish over there and your soup. I see you. I keep an eye on you. Well, this is Trader Yo. Este es Trader Yo. Yo, follow me. Sígueme a mí. Yo, rebel with me. Rebélate conmigo. Yo, secede from the union with me. Vete de la unión. Yo, let's start our own Bible study in our house. Comencemos nuestra Yo, we escuela. don't need Moshe. Yo, Es we're comunidad de anointed. We're all oración. called. We're all ministers. No necesitamos. We all have the Holy Spirit. Todos somos ministros. Todos tenemos a la Ruach HaKadosh. Korach wouldn't be Korach without marrying a demon. Korach no sería Korach sin casarse con un demonio. Behind Korach, number 16, Detrás de Korach, número 16, was a demon. había un demonio. And behind the demons Y detrás de los demonios were unclean angels, 1/3, hay una tercera parte de los ángeles inmundos. who through Satan's trafficking Que a través de las contrataciones de Satanás signed up on the losing team. se registraron al equipo perdedor. He was very suggestive, Fue muy estaba dando muchas sugerencias, very seductive. seduciendo. Yahweh doesn't really appreciate you. Yahweh no te aprecia. He doesn't really love you. Él no te ama. He'd give you a much higher Él position. te daría una posición más alta. But all things are open and naked to Yahuwah, Pero todas las cosas son abiertas y desnudas delante de who él. was aware of Lucifer's activity, Quien estaba percibido de la actividad de Lucifer, but allowed him some time pero le permitió algo de tiempo to engage in his scheme de involucrarse en su esquema and to recruit y reclutar others through trading. a otros a través de sus transacciones. Yahuwah says, now once I let the rebellion go so far and no further, Yahweh dijo, permití que esa rebelión avanzara, pero ya no más. I didn't cast out demons. Yo no eché fuera Why? demonios. Why didn't Yahuwah cast out demons? Porque no echo fuera a Yahweh demonios. Because demons are limited to the earthly realm and they are an extension of the heavenly warfare of the unclean angels, the 1/3 that listen to the Trader Yo. Porque los demonios están limitados al ambiente terrenal, Yo, conectados a la guerra en los he Shamaim. doesn't love you. He's just trying to pull rank on you. Él no te ama, solamente quiere ser tu amo, You quiere ser mayor que you tú. could be Yahweh too. Tú podrías ser Yahweh de igual manera. He's hiding power. Está escondiendo el poder, He's cheating you. te está haciendo trampa. He was trading Estaba and contratando, trafficking. traficando. Leviticus 19. Levítico 19, Going up and down, subiendo, looking for para allá rebels buscando to rebeldes succeed. que se fueran. And Yahuwah says, you don't need to succeed. Yahweh dice, tú no tienes Sissy, que pardon me. apartarte. I will cast you out Yo te echaré fuera. as a profane. You will lose your messiahship.
perderás tu posición como Mashiach, because you have become profane porque te has profanado against the heart of en Elohim, contra el monte de Elohim. and I will cast you Y out. te echaré fuera. So Yahuwah doesn't do deliverance from demons. Así que Yahweh no hace desencadenación de We demonios. do. Nosotros lo hacemos. He does do Él deliverance sí hace desencadenación from rebellious, disloyal angels. de ángeles rebeldes, desleales. But he practices Pero Él practica what he tells us to do. lo que Él nos dice que tenemos que hacer. But he doesn't put them into the pit. Pero no los pone Ah. en el abismo. Why? Because they're Okay. immortal beings. Porque son seres inmortales. Where do the immortal beings go? ¿A dónde van los seres inmortales? The lake of fire. Al lago de fuego. Demons Los demonios go into the pit. entran al abismo. Let's continue. Continuemos. I will destroy you, Te destruiré. O messianic Cherub, Oh Jerub mesiánico. who is supposed to touch my throne Está and cover the other angels with my glory. Instead, you covered them with En lies lugar los and cubriste rebellion. con mentiras y rebelión. I'll throw you out from the midst of heaven Te echaré en medio de los Shamaim and from the midst of the stones of y fire. del medio de las piedras de fuego. You will even lose your authority over the planets. Perderás tu autoridad por encima de los And I will planetas. leave you with 2 places of an abode. Te dejaré con 2 moradas. On earth, because Adam and Eve will turn over dominion of the earth to you. En la tierra, porque Adán y Jahua te darán su autoridad. a 2 ti. Corinthians 4:4, you will be known, Satan, as the Elohim of this world system. Segunda de Corintios 4:4, serás conocido como el Elohim de este sistema mundial. But I'm also going to relocate Pero you igual te voy a reubicar as a missing person. como una persona perdida. Because I cast Porque yo te eché the Messiah out of heaven. eché al Mesías de los Shamaim. Now you know why Satan hates the Messiah. Y ya saben por Because he qué used to be the Messiah. Satanás odia al Mesías, porque él antes era el Mesías. And he hates all the followers of Messiah because they are like the angels who followed the false Messiah, Satan. Y odia a todos los malachim que adoran a Yahuwah, I do number on your head. Hallelujah. porque ellos simbolizan a todos los que siguieron a Satanás abandonando a su puesto de adoradores. Your pride is responsible for the extraction. Tu orgullo es responsable por la I extracción. delivered that third heaven. Desencadené o solté a ese tercera parte de los Shamaim, From your trafficking. de tus contrataciones. You've gotten your last victim. Ya conseguiste a tu última There will víctima. never be another angel No habrá otro malajo from the remaining 2/3 de los que quedan, las 2/3 that will partes follow you. que te seguirán. I'm going to say that Y again. lo diré de There will nuevo. never be Nunca habrá another angel otro malajo, from the otro ángel 2/3 de las who 2/3 remain partes que quedan, who will traffic with you que contratarán contigo and will follow you. y te seguirán. And how am I going to guarantee ¿Y that? cómo lo voy a garantizar? I'm going to relocate you. Te voy a reubicar, Oh, not into hell. no al infierno. That's for demons. Eso es para demonios. Not into the pit. No al abismo. That's for demons. Eso es para That's demonios. earthly warfare. Esa es guerra Earthly terrenal. warfare. Guerra terrenal. For Amos and Sophia and Ramos, Justin. Sofía, That's for you Justin, guys. eso es para ustedes. I'm going to put you in a place Te voy a poner en un lugar where you can't trap donde no puedes another single malach. atrapar a ningún otro malaj. And he reminds Lucifer Y le recuerda a Lucifer. why this happened. ¿Por qué aconteció esto? Because of pride. A causa de tu Your orgullo, beauty. tu preciosura. If you're a beautiful woman, you got to be tú eres careful. And you una love mujer Yahweh. preciosa, If you're a beautiful woman and you tienes love que tener Yahweh, you better cuidado. be careful. Because if you're not careful, you will use that to inappropriately to puff yourself up with pride, and then you are under the judgment of Yahweh. Use your beauty to please your husband, not unlawfully. Si eres Warning. una mujer preciosa, A beautiful woman is in grave tienes danger que tener of mucho cuidado pride del orgullo and a fall y de una caída and a judgment. y de un juicio. I'd rather be ugly, be Prefiero honest, ser feo and righteous. y tzadik. Beauty is a very vain thing. La preciosura es una cosa muy vana. And for a woman who does not know how to humbly handle Y it, para una mujer que no sabe aguantar eso a humildemente, very dangerous thing. es algo muy peligroso.
You have corrupted your wisdom Has corrompido tu sabiduría because of your beauty, a your causa de tu splendor. preciosura, tu resplandor. I'll cast you to the ground, Yo te echaré al suelo, the earth. a la tierra. You'll be the God of the earth because Adam and Eve are going to make a covenant with you. El Elohim de la tierra, porque Adán y Jabá harán un convenio I will contigo. lay you before kings. Te pondré delante de They may reyes see you. para que te vean. Are you with me? ¿Están conmigo? 18. You have 18. defiled the sanctuary you were supposed to guard. Has contaminado los lugares que estaba supuesto a I'm in verse 18 of Ezekiel 28. Ezequiel 28:18. By the iniquity of your trafficking, you were sowing rebellion. Come with me. He's lying and tale-bearing and gossiping and sowing rebellion. You're trafficking. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu lugar apartado. I will bring out my fire to consume you in the lake of fire, Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, and you will be as ashes before the nations. y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. We must bear in mind Tenemos que tener en mente continually continuamente that the cause of Lucifer's que expulsion la caída de la causa de la caída y la expulsión de Satanás, Lucifer, was pride. fue el orgullo. It is the main trafficking Fue la contratación principal that Satan que uses Satanás usa to cause human beings to sin. para causarle a los seres humanos a pecar. Pride has caused the El downfall orgullo ha causado la caída of men, de los hombres, women, de las mujeres, more than all the other sins más que todos los otros pecados, put together. unidos. You with me? ¿Están conmigo? Is there a difference between war in the heavens ¿Hay diferencia entre la guerra en los Shamaim and war on earth? y la guerra en la tierra? You bet. Claro que sí. And you better stay in your Y lane. más vale que te You mantengas think you en want tu to do línea. deliverance, you think you want to get involved with deliverance ministry, you better understand some basic principles. Si crees que quieres involucrarte en el ministerio de la desencadenación, tienes que entender algunos principios básicos. Because Yahushua gave us authority over demons, Porque Yahusha nos dio autoridad por encima de demonios, serpents, serpientes, scorpions, escorpiones and unclean y spirits, espíritus inmundos, not angels. no ángeles. Leave that Deja eso to Yahuwah. a Yahuwah. Leave that Deja to his eso warriors. a sus guerreros, Michael, a Micael, Gabriel, a Gabriel, Raphael, a Rafael, Peniel. a Peniel. That's the war in the Esa es heavens. la guerra en los Only a Shamaim. fool wants to do deliverance ministry thinking that he could bind and command angels. Solo un fato You're a fool. piensa que puede ordenar y And a dangerous amarrar fool at that. ángeles. A dangerous fool. Y es un fatuo peligroso. But religion has done taught you that. Pero la religión te ha enseñado That you eso, could bind que angels. tú puedes amarrar a ángeles. That is not what Yahushua taught us. Eso no es lo que nos enseñó Yahusha. More in a little while. Más en un tiempo. The relationship La relación between the prince of entre Tyre, el príncipe de Tiro, verses 1 through 10, versos 1 a 10, a man, un hombre. turn to your neighbor and say a man, Voltea a tu prójimo y di un a hombre. man, Un the hombre. prince of Tyre was a El man, príncipe de Tiro era un hombre. and the king of Tyre, Y el rey de Tiro, verses 11 through 19, versos 11 a 19, a heavenly being, un ser de los Shamaim, exemplifies the way da el ejemplo del camino, how throughout history, de que a lo largo de la historia, Satan's angels, los ángeles de Satanás, 1/3 of the heavenly host, la tercera parte de los ejércitos de los have Shamaim, intervened in the affairs on han earth inmiscuidos en los asuntos en la tierra, by controlling al controlar earthly rulers. a los gobernadores de la tierra. The relationship La relación between unclean angels entre los ángeles inmundos and earthly rulers y los gobernadores terrenales is an eternal pattern. es un patrón perpetuo It will culminate, que se you're not culminará listening, with Satan con Satanás empowering dándole another poder human being, a otro ser the humano, Antichrist. el anticristo. The pattern continues El patrón until the last one. Continúa hasta el último. Hello? Hola. Where does the Antichrist get his power? ¿De dónde consigue el anticristo su poder? Revelation 13, from the Revelación dragon, 13, del dragón. Baruch Hashem Yehová. Satan, Satanás and his unclean y angels. sus espíritus inmundos.
That's why we don't wrestle against flesh and blood. Y es por eso que no luchamos contra de carne y sangre. The whole world worships the dragon, El Revelation mundo 13. entero adora al dragón, Revelación 13. The beast. A la bestia. And the beast, Y la bestia, the anti-Messiah, el antimesías, who comes from the dragon. que viene del dragón. You see the connection between ¿Ven la the conexión prince of Tyre entre el and the king príncipe of de Tiro Tyre? y el rey de If you don't remember anything else, Si no te which acuerdas I'll de nada probably slap you más, for, remember the difference acuérdate de la between diferencia the prince of entre el Tyre príncipe de and the Tiro king of y Tyre. el rey de Tiro. Can you remember that? Can you remember that? ¿Te puedes acordar de eso? Huh? Yes? What is the prince of Tyre? Que es el príncipe de Tiro, A man. un hombre. What about the king of Tyre who was in the Garden of Eden ¿Y qué and tal deceived Adam and Eve? el That rey is not de a man, Tiro? that is a angel. Que estaba en el jardín del Edén y engañó a Adán y Java. Ese no es un príncipe, ese es un ángel. In order to engage successfully in spiritual Y para warfare, involucrarte triunfantemente en la guerra espiritual, you must know the difference. tienes que entender la diferencia. Because if you're casting out unclean angels, Porque si estás echando fuera ángeles inmundos, they will destroy you. te van a destruir. You're out of your lane. Estás fuera You're de out tu of your línea. calling. Estás fuera de You're tu out of llamado. Mark 16. Fuera de You're Marcos out of Matthew 16, 28. fuera de Marcos 28. And you're leaning on your own Y understanding. estás inclinándote en tu propio entendimiento. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Whenever you talk about spiritual warfare and Satan, it always gets very quiet. Cada vez que because hablamos people can't get excited about de things guerra that they fear. espiritual, People don't get excited about things they don't La understand. gente se pone muy callada porque la gente no And se we think too excita much instead of receiving the revealed word of Yahuwah. acerca de las cosas que no entienden y pensamos We think too demasiado. much. En lugar de aceptar la palabra revelada de Yahuwah, pensamos demasiado. So whenever I preach on spiritual warfare, you're not going to have a million hallelujahs because we're going deep. Así que cada vez que predique acerca de la guerra espiritual no vamos a tener 1,000,000 de aleluyas porque estamos profundizando. Now mira, we just read Acabamos de leer that Satan que Satanás has been cast out of heaven. ha sido echado fuera de los Shamaim. We also read that he has no more authority over the planet. Igual leímos que ya no tiene autoridad por encima de los planetas. One of them he blew up because of his pride and rebellion. Uno de ellos lo explotó a causa de su orgullo. The su planet rebelión. Rahab. El planeta Rahab. What is the Hebrew word for pride? ¿Cuál es la palabra hebrea para orgullo? Rahab, Rahab. rebellion, prostitution Orgullo. against Yahuwah. Prostitución en contra de The Yahuwah. planet between Mars and the Earth is missing and has been missing for centuries, El planeta entre... if not millennia. Planet between what? Rahab. Between Earth and Mars. El planeta entre la Tierra y Marte está perdido, está ausente. Rahab fue destruido. There used to be another planet called Rahab. Ahí antes había otro planeta llamado How Rahab. many remember that teaching? ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? What a coincidence. Qué The coincidencia. planet that's missing is pride. El planeta que está Let that be a ausente es lesson to orgullo. everybody who thinks they're beautiful and they're hot, you know what, and they're leading a rebellion thinking they can do what Yahuwah's anointed can do. Let that be a lesson. Se hace una lección para todos aquellos que piensan que son preciosos y están liderando una rebelión en contra de Yahuwah. Not only did Yahuwah blow up his No throne, solamente explotó Yahuwah su he trono, blew up the planet named after his pride. explotó el planeta llamado tras su orgullo. How come the other planets, as we know them, have survived for millennia? ¿Cómo es que los otros planetas han sobrevivido por todo milenio? But the one named after Satan's pride is missing. Pero el MIA, missing in action. Tras el orgullo de Satanás está And so will you ausente, be missing in perdido. action Igual tú estarás perdido if you en la don't acción repent of your pride. si no te arrepientes de tu orgullo. It is the original sin. Es el pecado original. Pride means I'm not telling the truth. Orgullo quiere decir que no estoy declarando la I'm going to realidad. hide the truth. Voy a esconder la realidad. I'm not going to come clean. No voy a venir Because I fear, en confesión porque temo if I tell the truth, I'm afraid of them que si digo la realidad tengo and temor what will de happen ellos to me y lo que me acontecerá more than I fear Yahuwah. más de lo que temo a Yahuwah. Pride blew up. El orgullo se explotó. Pride is missing in El action. orgullo está perdido en la acción. And Satan himself will one Ya day que be missing Satanás in the mismo lake of fire. estará ausente, perdido en el lago de fuego. Since worship is only for Yahuwah. Ya que la adoración es solamente para Yahuwah. By gaining the earth, Al ganarse la tierra, Satan has found an open door Satanás ha encontrado una apertura abierta to make a final claim. para hacer una reclamación final.
on what he originally wanted. de lo que él originalmente quería, Equality la igualdad with Yahuwah. con Yahuwah. See, on earth, he's equal. Ven, en la tierra él es igual. Go to 2 Corinthians 4:4 and tell me what it says. Vamos a 2 Corintios 4:4. It's not in my Díganme lo notes. que Tell me dice. what it says. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 4:4? Tell me what it says. Díganme lo que dice ahí. 2 Corinthians 4:4. 2 Corintios 4:4. It stood on 12 ox. 2 Corinthians. In whom the Tsar, ruler, I think you may be in Chronicles or something. Yeah. Close though. Go ahead. in whom the Tsar, ruler of this Olam, has blinded the minds of those who believe not. Stop. The prince of this world, the Tsar of the Olam El Hazeh, príncipe de este mundo, el zar de este mundo que hoy existe, is Satan. es Satanás. Keep reading. The light of the Tiferet filled, No, go back. Has blinded blinded the minds the minds Ha enseguecido las mentes of those who believe not. of all who believe not. de los incrédulos. Stop. So the God of this world is called Satan. He's the prince of this world. El Elohim de este mundo se conoce como Satanás, es el príncipe de este mundo. Because Adam and Eve turned over dominion Porque a Adán y Jabá le entregaron la autoridad to him. a él. So human beings have no dominion Así que los seres humanos no tienen over autoridad Satan por encima de unless they Satanás. become Solo believers que se convierten en creyentes. and the dominion is restored to them. Y la autoridad se ha You and I have the dominion over a ellos. Satan. Tú y yo tenemos autoridad por encima de Because Satanás. we have repented of the sins Porque nos hemos arrepentido de los pecados of our forefathers. de nuestros antepasados. So read that again. Give me a tissue, please. A napkin. Clean. I need a clean one for my glasses. Go ahead. In whom the Tsar of this In whom the prince of this En world. quien el príncipe de este blinded the mundo, minds of those who believe So Satan is alive and well on planet Earth. He is the Elohim, está vivo aquí en and el he is planeta the Tierra. prince of this world el Elohim. system. Y es el príncipe de este And sistema how does he mundial. stay on the throne? ¿Y cómo se mantiene en I el need a trono? dry one, please. A dry one. He has blinded the minds of those who do not believe. Ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Continue. lest the light of the Tiferet filled Besora of Moshiach, who is the image and likeness of Yahuwah, should shine on them. Thank you. So he blinds this world to resist. Thank you. Enseguece a este mundo para resistir The light el resplandor, to get through para meterse to the princes of this world. a los príncipes de este mundo. He runs interference. He's the adversary. Causa interferencia, es el adversario. He is opposing the light of Yeshua, Está poniendo el Yahusha, resplandor de Yahusha, from getting into this world system. entrando en el sistema de este mundo. But that's not the only place he is the Elohim. Pero ese no es el único lugar de donde él es Elohim. There's another place. Hay otro lugar. This is very important. Y esto es muy importante. We talk about Satan's kingdom. Hablamos del reino de Satanás. We talk about Satan's authority. Hablamos de la autoridad de Satanás. But in order to have a kingdom, you need a throne. Pero para poder tener un reino, tienes que tener un In order to trono. have a throne, you need a Y place para tener un trono necesitas un lugar where his throne can be en found. donde se puede encontrar su trono. Now we know on earth, Y sabemos que en la his tierra throne is in su Pergamos. trono está en Pérgamo. It says, you who live where Satan's throne is. Dice, tú que vives donde Hello? está el trono de Satanás. What is the capital of the United ¿Cuál States? es la capital de los Estados Unidos? The District of Columbia. El Distrito de Colombia. What is the capital of Russia? ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscow. Moscú. So Moscú. if she just read it, Y ella lo acaba de leer. 2 Corinthians 4:4, Segunda de Corintios 4:4. if Satan is the God of this world system, Si Satanás es el Dios de este Thanks to sistema Adam and mundial, gracias a Adán y a Java, he Adán y also Eva, must have a capital. entonces él tiene que tener una capital. It's in Pergamos, Está en Pérgamo, where Satan's throne en donde is. está el trono de We Satanás. see that in the book of Y Revelation. lo vemos en el libro de Revelación. But that's on earth. Pero eso está en la tierra. We talk about Satan's kingdom. Hablamos del reino de Satanás. We just read how Yahuwah extracted him Acabamos de leer de cómo Yahuwah lo extrajo from his abode. de su morada. Where is Yahuwah's abode? ¿En dónde está la morada de Yahuwah? Where is Yahuwah's ¿En abode? dónde está la morada de Yahuwah? Huh? Excuse me?
Absolutely not. Did you say the heavens? Absolutely not. This is the problem. This is a problem with believers who want to do deliverance and they've been saved for 2 days. Este es How el come you didn't problema. call me? Este es el problema de los creyentes que quieren How hacer come you promised I would be on the team? liberación. I had to learn from JR. Básico. I had to study with JR. I didn't just show up one day and start doing deliverance. Yo tuve que escudriñar con JR. Humble yourself, con man. JR. Humíllate a ti mismo. So where is Yahuwah's abode? ¿En dónde está la morada de Yahweh? En the third Shemaim. Thank you. En el Say tercer that Shemaim. again. En the third Shemaim. Thank you. En el tercer Shemaim. You can't say I live on Foxy Roxy Avenue. No puedes decir que vives en cierta avenida. It's got to be 123 Foxy Roxy, 456 Foxy Roxy, 718 Foxy. I mean, you need an address, right? Tienes que tener una dirección exacta. What is Yahuwah's address? ¿En dónde está la dirección de Yahuwah? 777 Third Shemayim Way, 777, tercer camino de los Shemaim. right? Del He's tercer not a Shemaim. bird and he's not a mockingbird. We can't. He lives in the third Shemayim. Él vive en el tercer Shemaim. Now wait a second. Espérate un segundo. If we're talking about angels and men wrestling Satan's kingdom, Si estamos hablando de ángeles y hombres que están luchando en el reino de Satanás, angels los ángeles are wrestling with each están other. luchando el uno con el otro, Clean, limpios unclean. contra inmundos, Donde? In the heavens. en los Shemaim. Where we say Yahuwah de Ejercios, something like that. Yahweh of hosts. Yahuwah de los ejércitos. Ejércitos. Which means the armies. ¿Qué quiere decir los ejércitos? Does Yahuwah have armies? ¿Tiene Yahuwah ejércitos? Is he Yahweh of hosts? ¿Es el Yahuwah de los ejércitos? Where are his armies? ¿En dónde están sus ejércitos? In his house, En su casa, where he lives, donde él vive, where he rules and reigns, donde reina y gobierna, where his throne is. donde está su trono. Mariamni told us. Mariamni nos dijo dónde está. Where does Yahuwah live? ¿En dónde vive Yahuwah? 777 Third Shemayim Way. Exactly. Now, 777, wait a second, wait a camino del second. tercer Shemaim. If there are 3 heavens, Si hay 3 Shemaim, by definition, por definición, someone alguien must live tiene que vivir in the first heaven en el primer Shemaim and in the second y heaven. en el segundo. In the first heaven En el primero live humanoids. viven los seres humanos. Do we have any humanoids? ¿Tenemos seres humanos aquí? I plead guilty. Yo soy culpable. We are humanoids. Somos humanoides. Pardon me. We are mammals. Does that make you Somos feel better? mamíferos. Anointed mammals. Mamíferos And we give our ungidos. babies milk. We're mammals. Y les I haven't damos given milk leche a recently, nuestros but bebés. some of you have at one time. You're a mammal. Son Now that doesn't mamíferos. sound good, but I'm just, keeping it real. I'm not calling you an animal, I'm calling you a mammal. And we're not animals. No. We're Mammals. We're mammals, humanoid mammals, whatever. I'll just keep moving on. All right? So we live Vivimos in conjunction and tied to junto con y conectados a the first heaven. primer Shemaim. In our realm, En nuestro ambiente, tied to the first heaven, conectado al primer Shemaim, we have demons. tenemos a demonios. Demons Los demonios are the intercoursed offspring son los el of the prole heavenly warriors de los guerreros en los Shemaim, who intercoursed the daughters of que men tuvieron intimidad sexual con las hijas de los hombres and produced Nephilim, Zimzumim, Gibborim, giants, all kind of weird y giants, produjeron half-breeds, todo tipo de hybrids. Humanos extraños, híbridos. Yahuwah put the penalty of death on those hybrids. Jehová puso la pena de muerte sobre esos híbridos. The spirits went looking for a new home. Los espíritus fueron buscando una nueva casa. Those are the demons. Esos son los demonios. Demons of depression. Demons of Demonios de suicide. depresión, de Demons of suicidio, alcoholism. de alcoholismo. This is earthly warfare Esta es la guerra terrenal in our reign. en nuestro We're ambiente, taking back our dominion. tomando de nuevo nuestra autoridad. Because the first heaven Porque el primer Shemaim that we can see que nosotros podemos ver is our place es nuestro lugar para lucha libre contra los demonios. Was that nice? Did I say that smooth? Como mantequilla. No como mantequilla.
Don't give me that look. Did I do good? Como cottage cheese. Huh? You're a cheesehead. Ooh. Oh, man, I didn't get Almost. positive affirmation. So that's where we are to do our Es ahí casting out. donde tenemos que hacer nuestro echar fuera. Now, if Yahuwah lives at 777, Si Yahuwah vive en el 777, third Shemayim way, a camino del tercer Shemaim, by process of por elimination, proceso de eliminación, who lives in the second heaven? ¿quién vive en el segundo Shemaim? Those who fell victim Los que to cayeron the víctima trafficking a of la the lies contaminación and the innuendos and the rebellion of Satan. de las mentiras y rebelión de Satanás. Yahuwah has given him a place to park. Yahuwah le ha dado un lugar donde estacionarse, In order for him to accuse the brethren, para que él acuse a los fraternos, in order for him to be Leviathan, para que sea el Leviatán, he needs a home away from home. necesita un hogar lejos de su hogar, In the second heaven. en el segundo Shemaim. Why did Yahweh put him in the second heaven? ¿Por qué lo puso Yahuwah en el segundo Shemaim? Because it needs be, Porque necesita he has access acceso to Yahweh a Yahuwah to accuse. para acusar. He's called the accuser of the Se brethren, conoce como el right? acusador de He's los called the Akel fraternos. Karza. Se conoce como el Akel Karza. But at the same time, he has to maintain command and control with his earthly representatives, demons, and their politicians and political friends. Pero a la misma vez Bankers, elitists, I don't care. tiene que I'm not just picking mantener on politicians. conexión con sus Anybody who assumes power without Yahuwah's authority obradores en el ambiente terrenal. is a trafficker. Cualquiera que asume autoridad sin la autoridad de Yahuwah es un traficante. So watch. Así que vean, Yahuwah put him in the second Shemayim, Yahuwah lo puso en el segundo Shamaim, where he lives, donde él vive. thereby, like Abraham Lincoln taught us, keep your friends close and your enemies closer. Así como nos enseñó Abraham, Right? mantén a tus enemigos So cercanamente. Yahuwah's checking. I'm watching you, Yahuwah boy. está observando. Don't you mess with Justin. No maltrates a Justin. You can mess with his fingers, but don't mess with his heart. Puedes maltratar sus If I dedos, find you messing with his heart, pero I'll no su destroy you. corazón. So you can keep an eye Así que pueden mantener on S-A-10. ojos sobre ese punto a punto. But S-A-10 also can keep a tight Pero ese punto a punto también puede mantener command and control un control firme with, desde esa with posición his soldiers on earth. con sus soldados en la tierra. So where does Yahuwah's armies park? Así que ¿dónde se Where do estacionan Yahuwah's armies los park? ejércitos de Yahuwah? In the third heaven. En el tercer Shema. Where does Satan park his ¿En armies? dónde se estacionan los ejércitos de Satanás? Where does Satan park his ¿En armies? dónde estaciona sus In the ejércitos? second En heaven. el segundo Shemai. And those who buy into his traffic Y los que on the earth. compran su traficación en la tierra. So in order to battle Satan's kingdom, Entonces, para luchar contra el reino de Satanás, we need to know necesitamos saber where it's located. en dónde está ubicado. I'll say it again. Lo diré de nuevo. In order to battle Satan's kingdom, we need to know where his armies are parked. Para luchar contra How el else can we pull down strongholds Reino if we don't know where to find de them? Satanás, tenemos que saber dónde se encuentra Satanás y sus ejércitos. Let me re-emphasize this. Déjenme Go with me, please. reenfatizar esto. Vayan conmigo a... Is anybody learning? ¿Está alguien Is aprendiendo? anybody enjoying? ¿Está alguien gozándose? Is anybody enjoying the process of learning? ¿Están gozando del proceso del aprendizaje? 2 Corinthians Segunda de Corintios, chapter 12. capítulo 12. And let's pick it up in verse 2. Comencemos con el verso 2. I'll read it, no translation, please. Yo lo leeré sin traducción, por I favor. knew a man in Moshiach 14 years ago, whether in the body or out of the body, and near death, out of death, partial, who knows? I can't tell. Yahuwah knows. This one, Paul talking about himself, was caught up to the third Shamayim, the place that Satan left because of rebellion and pride. Paul was allowed to go up to the dwelling place of Yahuwah. Al lugar de donde fue echado Satanás, el tercer Shamaim,
A Pablo se le permitió llegar ahí al lugar, a la morada de Yahuwah. Again, whether in the body or not, in the body, out of body, vision, I don't know. Ya sea en el cuerpo o no, en visión o no, no lo sé. I do know Pero sí sé that I was caught up que fui to arrebatado Yahuwah's house, a la casa de Yahuwah, paradise. al paraíso, And I heard the Father and the Son y oí al Abba y al Hijo speaking words hablando palabras that it is not lawful que no es legal for a man que to un hombre. speak. I believe Paul heard battle strategy. Creo que Pablo I believe Paul heard battle strategy. escuchó estrategia de guerra, Unlawful, ilegal, classified information, información clasificada, classified documents. documentos clasificados. Do you hear what I'm saying? He heard the Father and the Son. Escuchó al Vamos. Abba y al Hijo. You enjoying this? He heard the Father and the Son plotting or Escuchó al Abba y strategizing al Hijo haciendo estrategias against the second heaven. en contra del segundo Shammai. While Satan, Mientras que Satanás mira, plots and strategizes conspira y hace estrategia against the third heaven. en contra del tercer Shammai. That's spiritual warfare. Esa es guerra espiritual. In a nutshell, En the resumen, third heaven, el tercer the Shammai, Father and the Son strategizing. el Abba y el Hijo haciendo estrategia. Man cannot hear those words. El hombre no puede oír esas palabras. Yahweh allowed Paul to hear a little Pero bit. Yahuwah permitió que Pablo escuchara un poco Classified strategy. de estrategia clasificada. Satan and his hordes, Ese punto a punto tan y sus montones. 1/3 of the angels, La tercera parte de los malajíes strategizing haciendo estrategia in the second heaven. en el segundo Shammai. And we, my Y friends, nosotros, amigos, the peons, los peones, are the target somos el blanco of the de la strategizing estrategia of the third heaven del tercer Shammai versus the second en heaven. contra del segundo. We are the subject Nosotros somos los sujetos of their de sus strategizing. estrategias. Because Satan has his enemies parked. Porque Satanás tiene a sus enemigos estacionados. They can never go back. Nunca pueden regresar. They've been cast out. Han sido echados fuera. Yahuwah's angels are faithful and loyal to him. Los malachim de Yahuwah son leales a él. It is we Somos nosotros who are in the balance. que estamos en la balanza. Before Adam and Eve, we were created to have dominion over the second heaven. Antes de Adán y Jawá, On earth. fuimos creados para tener autoridad en el segundo Shamaim, en la tierra. Once our fathers rebelled, Una vez que nuestros antepasados se we rebelaron, came under the authority of the second heaven bajamos bajo la autoridad del segundo Shamaim and its extension, y the su earth, extensión, que es la tierra, as she read earlier. como ya leyó anteriormente. 2 Corinthians Segunda de Corintios 4:4. 4:4. There cannot be a third heaven No puede existir un tercer Shamaim without there being the first sin que two. exista los primeros dos. I'm going to touch on a couple of things, Voy a tocar unas and cuantas then I'm going to cosas. touch my way. I'm going Y to luego- feel myself. Voy a I'm going sentirme to feel my way to a quick landing. a un aterrizaje rápido. But before I land, Antes de aterrizar, I want to touch on a couple of quiero things. tocar un par de cosas. Colossians Colosenses 1:16. 1:16. Colossians Colosenses, Colosaya 1:16. 1:16. Do you know how many people are practicing deliverance thinking that they're binding and commanding angels? Do you know how many? ¿Sabes tú cuántas More personas than you can count. están practicando la desencadenación pensando que están amarrando a ángeles, a They, malajim? they do not understand that deliverance is limited to the demonic realm, not the angelic realm. We cannot and do not have the power to mess with angels, clean or unclean. Can you get entiende? that through your religious head? Que nosotros no tenemos la autoridad de lidiar, de luchar contra los ángeles inmundos o If you limpios. could, why would we need angels? Si pudiéramos, ¿por qué necesitamos ángeles? If we can negate and wrestle and destroy unclean angels, why doesn't Yahweh let us do it? Who needs clean angels? Si nosotros podríamos negar, arrestar, amarrar y derrotar a ángeles inmundos, ¿para qué necesitamos a los ángeles limpios? If you understand that, you are light years ahead of the average deliverance minister that thinks that during their deliverance, they're casting out angels. These people are deceived. Esta gente ha sido That's not engañada. deliverance. Eso no es desencadenación.
You're casting out their earthly Estás representatives. echando fuera a sus representantes. And you have authority over them Y tienes autoridad and sobre dominion ellos. over them. Y autoridad sobre ellos. We need to stay in our lane. Tenemos que quedarnos en nuestra línea. Who's going to handle the unclean angels? ¿Quién va a luchar contra los ángeles inmundos? The angels in the third heaven. Los ángeles del Hello? tercer Shabbat. Who's gonna handle the unclean angels in the second heaven? ¿Quién va a The clean luchar angels in the third heaven. contra los ángeles en el tercer? Not the dusty frames who live on this earth. No, nosotros que vivimos aquí. I love en you, la tierra. friend, but you're a dusty frame. Te amo, And amigo, you smell. pero tú no puedes aguantar. Just like no me. puedes hacer eso. I'm a dusty frame and I smell. What kind of religious spirit has seduced us to think that we could take on these second heaven angels? ¿Qué tipo de They are unclean, but may I remind you, they are angels. Nos ha seducido pensando que podemos nosotros lidiar o luchar contra estos ángeles. Sí son inmundos, pero son ángeles. Colossians 1:16. Colosenses 1:16. And who takes on Satan? ¿Y quién va en contra de Satanás? Yahusha. Yahushua. Who takes on the unclean angels? ¿Quién va en contra de los The ángeles? clean inmundos? angels. Los ángeles Stay in your lane. Quédate en tu línea. You want to do deliverance? Learn how to do it. ¿Quieres hacer liberación? Aprende a hacerlo. And a lot of times demons will take on the characteristic of their function. I used to laugh at that. I thought it was Muchas funny. veces los demonios asumirán la I confess. caracterización de su función. Spirit of nicotine. Espíritu What's de going to be nicotina. next? A spirit of cartoons? ¿Qué va a seguir? ¿El espíritu de caricaturas? It's a joke. Es una broma. What are you going to tell me next? ¿Qué me van a decir próximamente? There's a spirit of Daffy Duck? ¿Que hay un espíritu de Daffy? Yes, there is. Don't start with me. I thought it was a We joke. had him here a few years ago. But then when I studied, Pero cuando escudriñé, I found out that demons don't like to reveal their name descubrí que a los demonios no les gusta revelar su nombre. because they Porque hide se esconden. and they mud and they play in the mud, so you can't find them in the mud. You don't know who they are. Juegan en el lodo para que no los encuentres y no sepas quiénes son. But if you're discerning, you could identify them Pero si estás discerniendo, los puedes identificar by their function. por su función. So it's not a joke. Así que no es una broma. The spirit of nicotine is El a spirit. espíritu de nicotina sí es un espíritu. The spirit of depression El espíritu de depresión is a spirit. sí es un espíritu. And the reason you don't get healed is you're not treating it as a spirit. Y la You're razón treating it as a sickness. Que no eres sanado es porque no lo tratas como un espíritu, lo It's not a estás joke. tratando como una enfermedad, no es una I used to think broma. it was. Yo antes pensaba que sí lo era. The spirit of gluttony. El espíritu de glutonería. Well, brother, it's just metabolism. It could be metabolism. Sí, podría ser metabolismo. It could be. Podría But it ser, could also be a spirit. pero podría ser un In espíritu. other words, because demons are seductive and hideous, En with the otras key palabras- emphasis on the hiding of the hideous, Porque los espíritus son astutos y se esconden. they're not going to just tell you your name unless you command them what's your name. No te van a declarar su nombre solo que tú les ordenes. Don't matter, Chris. Y no importa. I can ID you by your function. Yo te puedo What you're doing to that identificar woman, por tu función. your function. Tu And I can función. cast you out by your function, Y te puedo even if I don't know your name. por I tu can cast función. you out by your function. Por tu función, aunque no conozca tu nombre. And so can you. Igual tú. You can cast out demons too. Tú puedes igual And you echar fuera should. demonios y lo deberías de hacer. And if you're battling depression, every morning before you eat breakfast, you take authority and cast it out and go enjoy your Si breakfast. batallas Don't con let la them destroy depresión, your day. Toda mañana, échalo fuera antes de irte a desayunar. No dejes que destruyan tu yo. Colossians 1:16. Colosenses 1:16. Now we know where Satan's kingdom is located, Sabemos dónde está ubicado el reino de Satanás. where his armies are parked En donde están estacionados sus in the ejércitos. second heaven. En el segundo Shammai. But they play in the earth, Pero obviously. juegan en la tierra. Those demons that Obviamente, represent the angels play in the earth. esos demonios que representan a los ángeles juegan aquí en And la I'm going to give you a tierra. glimpse of that until next Shabbat. Y les voy a dar una perspectiva de ello hasta el próximo Shabbat. Verse 16. Verso 16. Let me backtrack. Déjeme retroceder. Verse 17. Verso 17. Moshiach is before all things. Mashiach, you said 17 or 15? Colossians 1:17. I'm backtracking. Or I'm forward tracking. He is before all things.
Mashiach es antes de todas las By all cosas. things Mashiach consists. Y todas las cosas en él This subsisten. same head, Mashiach, Y él es la cabeza Mashiach. is the head of the body, the congregation La of cabeza Israel. del cuerpo, la congregación de Israel. Fine. But why did he set us up as an army Pero porque nos on the puso earth? como un ejército en la tierra. Why did he set us up as an army on the Porque earth? nos estableció como ejército en la tierra. To battle Satan's kingdom. Para luchar contra el reino de Based in the Satanás. second heaven, Basado en el segundo Shemai. but his foot soldiers are the demons we Pero battle. sus soldados a pie son los demonios con los que luchamos nosotros. For by Mashiach Porque a través de Mashiach were all things created todas las cosas fueron creadas. that are in the Shammai heaven, Que están en los Shemai. that are on the earth, Que están en la tierra. visible, Visibles. invisible. So Invisibles. everything created was for the glory of Mashiach. Así que todo By creado Mashiach. fue creado por la estima y para la estima de Mashiach. Notice, by Mashiach, Por Mashiach. the image of the La Father, imagen del Abba. the firstborn of El creation, primogénito de la all creación. things were created by Yahusha. Todas Not las by cosas God, not by the Father. fueron creadas Everything that was created by Messiah and for Messiah. Por Yahusha. Y para Yahusha. Mashiach. Whether they be thrones. Ya sean tronos. Now, go slow now and we close. Circle these words. I'll elaborate next week. Thrones, Ya sean tronos. dominions, Autoridades. principalities, Principados. powers. Poderes. All created by him, not by Satan and not for Satan. Todos creados por él. No por Satanás ni para Satanás. Now I want you to think with me. Y quiero que piensen conmigo. And we'll take this into Ephesians Y 6 esto lo next llevaremos week. a Efesios 6 la próxima semana. There are Existen thrones, tronos. circle that word. There are dominions. Autoridades. There are principalities. Principados. That means rulerships. Gobiernos. Rulerships. And there are powers. Y potestades. That means poderes. authority. Like the transit authority has authority over transportation. The aerial authority has authority over flight. So these are the rank. This is what was created for the Messiah. Esto fue lo que fue creado para Mashiach. Power, Poder. authorities, Autoridades. principalities, Principados. rulerships, Autoridades. dominions, that is ruling control, Que gobiernan, que and controlan. thrones is where the king Y sits. tronos, que es donde se siente el rey. And we'll find this out next week. Y esto lo vamos a descubrir la próxima Where does semana. Satan's kingdom function from? ¿De dónde funciona el reino de Satanás? The second Del Shemayim. segundo Shemaim. He had all these things were made by Messiah Todas and estas for cosas Messiah. fueron hechas por Mashiach y para Mashiach. The rulerships Los gobiernos, partially parcialmente, have been given over to Satan. han sido entregados a Satanás. The authorities Las autoridades, partially parcialmente, have been given over to Satan. han sido entregados a Satanás. And we'll learn this next week. Y esto lo aprenderemos la But the próxima throne Pero el trono of the universe, del universo and all the solar system, y todos los sistemas solares and the dominion, y la autoridad, meaning the ownership of all things, el que es dueño de And the todas las authority cosas over all y things. la autoridad por todas las cosas, Satan's rebellion la rebelión de Satanás has not touched. no ha tocado. The only thing the kingdom in the second heaven Lo único que el reino en el segundo Shemaim has been able to ha establish podido establecer is rulership es potestades, autoridades, and authority. autoridades y This potestades. teaches us Esto nos enseña that Yahuwah's thrones que los tronos de Yahuwah and y dominions sus autoridades were never touched nunca fueron tocados. because the rebellion of Satan Porque la rebelión de Satanás was not able no pudo to overcome the throne vencer al trono or the ni dominion la autoridad of Yahuwah. de Yahuwah. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Satan was not able to overcome Satanás no pudo vencer the throne el trono or ni dominion la autoridad of Yahuwah. de Yahuwah. He was able to establish Pudo establecer rebellious, rebelión illegal ilegal, rulership potestades y and
nacionales authority. y autoridades, pero no tronos. Some of that rulership and authority Alguna de esa potestad y autoridad we can cast out. podemos echar fuera, Because some of that rulership and authority are earthbound. porque alguna de esa autoridad y principado está aferrado a la tierra. But all this was for Mashiach. Pero todo esto era para Mashiach. Satan rebelled and stole Satanás se rebeló y robó rulership gobierno and authority y autoridad and planted it on earth, y lo plantó en la tierra. and Yahuwah allowed it to exist Y Jehová le permitió in existir the second heaven. en el segundo Shemai. The fact that the dominion and the throne are regulated from the third De hecho que heaven, listen, la autoridad y el they are trono protected. son regulados desde el primer Shemaim, del tercer Shemaim, es que están protegidos. The throne and the dominion El trono y la autoridad remain where? permanecen en donde? In the third En heaven. el tercer Shemaim, Under the sovereignty bajo la soberanía of Yahuwah. de Yahuwah. The second heaven, El segundo in Shemaim, conjunction with the first junto heaven, con el primero, when we see with our eyes, cuando vemos con nuestros ojos, have established han authority establecido autoridad and rulership, y gobierno. and that's what you need to Y tear es lo down. que tienes que derrumbar. Does that make sense to you? ¿Entienden? That rulership and authority, we can tear it down. Ese gobierno y autoridad los podemos derrumbar. But Satan has not Pero succeeded Satanás no ha triunfado in usurping en usurpar Yahuwah's el thrones trono de Yahuwah and his dominion. y su autoridad. And we'll talk more about this, Y hablaremos Yah más de willing, esto next week. si Yahuwah lo permite la próxima semana. So this clarifies, esto clarifica why there's a difference, porque hay una diferencia when the scriptures speak about, cuando las escrituras hablan the kingdom of heaven and the kingdom of Yahuwah, del reino de los Shemaim y el reino de Yahuwah. Perfect. The kingdom of Yahuwah, its authority, its dominion, and its throne are in the third heaven. El reino de Yahuwah, su autoridad, su trono están en el tercer Shemaim. Correct. The kingdom of heaven Pero el reino de los Shamaim o de los cielos comes from the second heaven viene del segundo and sucks y all men absorbe into it. a todos los hombres a él. And it's part of the deception. Y es parte de la Well, if I'm in decepción. league with the second heaven, I'm going to be in league with Yahuwah. No, because Yahuwah is not in the second heaven. Yahuwah no está en el segundo Shamaim. Very Y no good. podemos That's a very hacer good alianza con el segundo Shamaim. I'm sorry? Right. Right. There's one more thing I want to point out. Una cosa más que les quiero señalar. For years, I was studying Job, Por años estaba yo escudriñando a Job, chapter 41. capítulo And 41. it speaks about a sea monster. Y habla de un monstruo del mar And we know it as Leviathan. que lo conocemos como Leviatán. But then, and I was listening and studying, Y estaba escuchando y escudriñando. and it occurred to Y me se me ocurrió que that nowhere in Scripture en ningún lugar en la escritura does Yahuwah devote an entire chapter dedica Yahuwah un capítulo entero to a sea monster, a un monstruo del or mar, to a giraffe, o a una jirafa, or to a turtle. o a una tortuga. That Leviathan Ese Leviatán is Satan es Satanás in the second heaven. en el segundo Shemaim. He is Leviathan. Él es Leviatán. Okay, and one of the reasons Yahuwah chose Levi, Y una de las razones que Yahuwah escogió the a Leví, Levites were the servant helpers working with Yahuwah, Los Levitas. whereas Levi or Leviathan was the one who was cast out of heaven because of pride when he no longer was content serving Yahuwah, and Yahuwah named his servants from the tribe of Levi to Hallelujah. replace Leviathan. Take that, devil! Por eso fue que Yahuwah, en lugar, cuando puso a los levitas a su servicio, los nombró Leví para reemplazar a Leviatán, quien abandonó su puesto como siervo de Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Ladies, please come forward. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah, hallelujah. Oh, at this time, we're going to bid shalom Vamos a declararles shalom to our friends a nuestros amigos around the world. por todo el mundo. It's been our honor to be with you Ha sido nuestra estima estar con ustedes on his Shabbat. en su Shabbat.
And we leave you in shalom. Y los dejamos en shalom. Yah willing, we'll be back Y with si you Yahweh nos permite, regresaremos con ustedes next Shabbat. el próximo Shabbat. But for now, we rejoice Pero por el momento nos gozamos. because ¿Por qué? it's Eres Shabbat. Es Yahuwah, es Shabbat, es Yahuwah, es Yahuwah, es Yahuwah, es Shabbat, es Yahuwah, it is Shabbat Shalom Israel, Shabbat Shalom Israel.